Guys, dito na ako sa may amin guys. Ay guys, oh. Uulan guys, oh. Uulan guys. Dito yan guys sa may amin guys. Ayun guys. Ayun guys, may gawang bahay dyan guys, oh. Dito guys. Ito yung guys yung bagong gawang apartment guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan guys yung bagong apartment guys. Gumagin guys, oh. Bubaba ako guys. Gumagawa tayo ng content guys. Pasakay nga daw sa'yo eh. Tari ka na nga, uwi na tayo. Nakakambang kasi guys, oh. Tubig guys. Ayan guys. Nakakambang yung bata guys, oh. Ayan guys. Mga bata rin sa may ano guys. Ayan. Yung bata dito. Kulit-kulit. Dito guys. At yung ano natin kay Meta guys. Kuha tayo ng video guys. Dito yun guys sa amin. Guys. Pababa na ako guys. Pababa ako guys, oh. Diyan ako guys galing. Ay nako guys. Dito na naman tayo sa mundo ng pagbablog guys. Mga tao dyan guys. Uy, yun sila guys. Uy guys. Mundo ng pagbablog guys. Ayan guys. Tagal tayo dito. Hindi mo try. Ang motor. Pero guys, yung sasakyan ko guys. Wow. Guys, yung kotse ko yung guys. Ito padating guys. Yung guys, yung kotse ko guys. Ayan. Ano pa guys? Ay. Yung pa guys. Ayan. Kotse ko guys. Ito na tayo guys. Sa may balso guys. Ayan guys. Ay! Aba, nabara ako guys. Yung sinisira nila lagi guys. Sinisira nila at inaayos sila guys. Nabara ako dun guys. Sisirain nila tapos aayos. Yun ang kanilang ginagawa guys. Kaya guys, may bata dyan. Talakad. Boy, dyan guys. Guys. Papunta na tayo guys sa balso guys. Yung kalsada nila. Sinisira tapos sinaayos. Sira ulit, aayos ulit guys. Ay nako. Ano ba yan guys? Ayun yung kotse ko guys. Yay! Ayun guys.
Dito tayo guys sa Balso. Yun guys, may church dyan. Yun guys eh. Mga ambon kasi guys. Habang tayo kumukuha ng guys. Pansin. Guys, may nagmamasok eh. May nagpupukpuk guys eh. Yun. Ito na ako guys sa may bag. Marami dito sasakyan guys. Kaya guys yung bako. Sinisira niya tapos inaayos. Sinisira inaayos. Ayan guys. Marami sasakyan. Nakakatakot naman guys. Nasa malayo na tayo guys. Ayan guys, malayo na tayo guys. Papunta na tayo ng palayan guys. Yun guys. Para kay Salometa, may mas diyan na naman tayo guys. May submit na naman tayo guys. Baby, sukot ko guys. Ayun. Ayun guys. Dito tayo sa may Balso. Dito na tayo guys. Pababa na tayo. Oh yeah guys. Dito nga bahay dito guys sa Balso. Then tatawanan tayo guys. Ayan sila guys. Tubawa na tubawa. Wala naman sa ating mga masama ano guys. Pagbablog eh ano. Katuwaan lang guys. Diba guys? Katuwaan lang yan. Ayun yung tumatawag guys. Ayun. Ayun sila guys. Ayun guys. Ano yung shot at guys? Ayun guys. Hindi, camera po yan. Ayun guys. Matawa yung babae. Akala niya flashlight guys. Hindi camera to guys. Guys. Dito tayo guys sa Balso. Lalakad tayo guys. Ayun guys yung daanan guys. Sakyan guys. May nagbabike guys. May nagbabike. May nagbabike guys. Ayan guys. Ayan guys. Habang may dala-dala tayo guys oh. Hindi ko alam po anong dala-dala natin eh. Para tayo magbobote guys. Aba, marangal naman ang magbobote guys. Kahit sabihin mo siya yung magbobote guys. Ayan guys, nandito na tayo sa Balso. Ay, yung kahabaan guys, oh. Sinisira nila ito, sinaayos nila. Ayan mo sa kanila. Masakit sa ulo guys. Awang pa sa kanila. Thank you for watching guys. Salamat.